Tupenda kuomba ili Mungu aseme nawe kupitia enseignement ya siku ya leo. Katika ukimya tutenda kuacha mama ya enseignement ndani ya mikono ya Mungu, ili Roho Mtakatifu amuutilize puissamment l'oratrice wa siku, la sœur Adolphine. Bwana Yesu, tuko hapa kwa ajili yako. Ni wewe ulitualika kwa mapendo yako makubwa, ulitayarisha maasizi kwa ajili ya kunitafuta mimi na ndugu yangu ambao tunakuwa mahali hapa, na wale wote ambao wanatufuata ni marezo sosio. Ni muda wako sasa wa kusema na taifa lako kupitia yule ambao ulimtayarisha kwa siku ya leo, mtumishi wako Sœur Adolphine. Takasa mioyo yetu igeuke udongo mzuri, mali neno lako litakaa na kuzaa matunda. Jina la Yesu Kristo Nazareti aliye Bwana Mwokozi wetu. Amen. Amen. Haleluya. Tunamkaribisha sasa oratrice du jour, la sœur Adolphine. Ma sœur, karibu. Na tutaenda tuko na shangilia, tuko na mshangilia Mungu. Jambo yenu. Mnaniangalia sema tuyamonaka. Anatoka wapi ule? Wa mfupi hivi. Tena mwanamke atasema nini? Amen, amen, amen. Amen. Mimi ni ma sœur Adolphine Lugamba wa shirika Congrégation des Sœurs de Saint-Joseph, auxiliatrice de l'Église. Kwa sasa niko msimamizi wa Commission Justice et Paix. Commission diocésaine Justice et Paix. Muko ba Justice et Paix umu? Muko ba mambo ba Justice et Paix hapa Basimame banisalimie niko kwao. Musimame tuwaone. Merci, merci, merci. Tunawalika wengine wajiunge nao, wako tu watatu. Justice ekwa kwenye kuko pe kuko kwenye kuko justice na pe kuko nani? Kuko nani? Mungu Roho Mtakatifu. Na hii ni parokia ya Roho Mtakatifu. Merci beaucoup. Wameniomba tufikiri pamoja, ndugu yako iko wapi? Tutafikiri sous forme ya mazungumzo, hapana sous forme ya conference. Itasema na wauliza, mnaniuliza na jibu, kusudi kumwisho wa mafundisho yetu ya mazungumzo ya dialogue yetu, tuelewe kabisa ndugu yako ni nani, ndugu yako iko wapi. Na zaidi ya hiyo, kusudi tuweze kuelewa kabisa mafundisho yetu, tutaanzia na Agano la Kale. Njoo kule kunaanzia ile ulizo, ndugu yako iko wapi. Lakini hata Agano Jipya kuna nafasi nyingine banauliza sema qui est ton frère. Mnakumbuka
na tutapitia Matendo ya Mitume tukiangalia namna gani Wakristo wa kwanza waliishi. Ndugu zao walikuwa wapi? Wametendeana namna gani? Mnaona vile tutaenda na tutashuka tunajiuliza hapa pa hii parokia Saint Esprit, ndugu yako ni nani? Tuulizane ndugu yako, umuulize mwenzako ndugu yako ni nani? Ndugu yako yuko wapi? Amen. Tunaanzia kwa Agano la Kale. Gisi aina mu masomo asema tutaanza kuandika, tutaanza njo kuzungumuza modele ya Baafrika so nafika kunyumba bana bali sema nina sole masere moya hivi alisema hivi. Tunaanza na Agano la Kale. Katika Agano la Kale mkitabu ya Mwanzo tunaona Mungu anaumba dunia, anaumba vitu vyote, na vyote Mungu aliumba vilikuwa vyema. Akaumba maji, akaumba anga, akaumba na nini ingine? Akaumba na nini? Jua na bingine. Mwisho, siku ya mwisho akaumba nani? Akaumba mtu. Jina yake nani? Adamu. Mungu akapumzika, akaona kama yote ilikuwa bien. Akamtia Adamu katika bustani, lakini ule mwanaume akaanza kucheka, alianza kusumulia na viumbe vyote, lakini hakuwa anacheka. Siku moja hivi Mungu anamlalisha usingizi, anatosha muubavu yake, anatengeneza mtu moyo wa bien sana. Jina yake nani? Mwanaume anaanza kucheka. Tumshangilie Mungu. Wababa jambo. Sashi mwanamke tunatokelea mwanaume anacheza, anacheka. Yote ilikuwa mema. Bakaishi, bakazala batoto ngapi? Batoto bawili. Nani na nani? Kaini na Abeli. Njo pale kuko mambo. Ule Kaini na ule Abeli balikuwa mkubwa na mdogo, walikomaa, walianza kufanya kazi. Mmoja alikuwa na kazi ya mashamba na mwingine alikuwa na kazi gani? Ya kufuga. Mwenye alikuwa na kazi ya kufuga ni nani? Njo Abeli. Mwenye alikuwa na kazi ya mashamba ni nani? Padri, bravo, Bakristo wanajua vyote. Vraiment merci Sasa tuulizane tena, ndugu yako yuko wapi? Si balikuwa bawili, Abeli na Kaini. Sasa moya akaona pasa ya misa, mbona nasema misa kukua misa ile wakati pasa ya kutoa sadaka kwa Mungu, huyu anatoa sadaka yake, nilikuwa balikuwa banalunguza moshi napanda. Sasa inapanda na shangilia Mungu, sama mama moderatrice anaimba Mungu asifiwe. Huyu mwingine anabeba mazao ya kazi yake, moshi inapanda napanda inashuka. Kwa sababu sadaka alimtolea Mungu ilikuwa sadaka haikumfurahisha Mungu. Kachuki kanaanza muro. Jua nini moshi yake kuna panda lakini yangu haipande. Mwenzake anakuwa anamwambia jambo kaka, jambo sana. Kaka uko malali, ujua byako. Muro mnaingia chuki. Akaamua akasema mie hivi nafaa tu nimumanize, nafaa nimuue. Na paka vile aliua ndugu yake, damu ya ndugu yake kaanza kulalamika, nakufa, bananiua. Mara moja Mungu anakia kuchungulia, anamuuliza, ndugu yako yuko wapi? Alijibiaka nini? Mishisiki. Sina mlinzi wa ndugu yangu. Sijapana nilibambia ndugu yako yuko wapi? Chimuko hapa bandugu yenu beko wapi? Tutajua kumwisho wa mafundisho. Mambo yanakuwa nguvu. Mungu anamwambia vile uliua ndugu yako, utapata malipizi, kutakuwa hivi, fasi yote bataanza kukufuata etc. Anaanza kulia, anasema Mungu
unihurumie, kwa sababu sitaweza kuishi na ile malipizi makali unanipatia. Kadiri Mungu wetu ni Mungu wa huruma, Mungu akafanya nini? Akamhurumia. Akaweka alama, akasema yeyote mwenye atamufuata huyu, jina lake nani? Kaini, atapata naye mambo. Mungu akamhurumia na hadithi kaisha vile, akamaniza ndugu yake. Ndugu yako iko wapi? Tungimuliza ule Kaini, ndugu yako iko wapi? Angitujibu nini? Mimi siko mlinzi wake, sababu alifanya nini? Alimuua. Ile mambo iko napita na leo Mulubumbashi. Iko napita inapita wapi? Mumajamaa yetu tutaiona kumwisho. Inapita mjamaa yetu. Ndugu yako iko wapi? Mimi siko mchungaji wake. Bale bako banachinjana, banaleve batu, bakikuuliza sema ndugu yako iko wapi, watasema shichu. Roho ya chuki ya bwivu inaletaka mambo mingi sana. Roho ya chuki na ya wivu inaleta mambo mingi sana. Moya mkwake lonu na chuki ndio maana mimi naangalia na huku kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu huku hakuna chuki. Mko na bwivu? Hapana mko watakatifu Mungu asifiwe. Njoo kule mambo lianzaka. Ndugu yako yuko wapi? Hapa sasa si atukutumia kisu. Atukuua mtu. Lakini kila mtu angalie ndani ya roho yake. Hapa niko nafunga macho yangu. Ufunge na wewe yako. Angalia ndani ya roho yako. Batu ngapi biko mu prison mule mu roho yako juu ya chuki. Nafatu bakisema tu Michel akufi atakufa. Bakasema Amisi ya angali mzima, tutafanya matoleo juu ya jamaa fulani balipata mtoto. Mungu akibasaidia tu na bashiza laki, unabafunga ndani ya roho yako. Mko na ba prisonnier mu roho yenu Mko na ba prisonnier mu roho yenu. Ndugu yako iko wapi? Mu prison. Na batu wengine banashirikiana na bamwizi na babaya mabaya modele yote juu ya kuua wengine, si vile? Unaweza kuua kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapashwa yako. Maneno mnaelewa, unashimanga ule mama alitosha mimba na ule mama akukua hata na mimba na kwa napita munjia sema mulozi, kumbe yeye ajolo yake unamutia mu prison. Ile mambo itendekake vile. Okay, haleluya. Amen. Tunapita gisi nilisema tutashuka Tunaenda mu Biblia kwa Agano la Kale, tunapita kumunara wa Babeli. Mweshi mko paroisse Saint-Esprit Mnayo zamani kulikuwa watu mingi banaishi pamoja. Askofu wetu alituambia kuishi pamoja. Les vivre ensemble. Je ne sais pas si comme je parle beaucoup le swahili un peu compliqué, si je dérange les autres. Ça va? Vous comprenez? Je peux continuer comme ça? Non? Bon, je vais mélanger, ok. Donc je disais qu'il y avait dans la première famille de Adam et Ève qui ont eu 2 enfants. Les 2 enfants là-bas, il y a eu un parmi les 2 enfants ou dans la famille, parce que la Bible ne nous dit même pas quelle était l'attitude de leurs parents quand Caïn a tué Abel. Il l'a tué par jalousie. Et nous, souvent dans notre vie, nous enfermons certaines personnes dans notre cœur parce que c'est un péché devant le Seigneur. Maintenant, je parle de la tour de Babel. Chimunayua bakirisu zamani batu balishi tu bien, banapatana kisha banasema twende kule kwa Mungu tumufate, tujenge munara twende kwa Mungu. Mungu anaona banajenga wanamkaribia. Mungu anasema nitafanya je?
bashiseme lugha moya, bashisikilizane, juu bakisikilizana batafika huku kwenye niko. Beko na intention mubaya. Banajenga mukujenga, bamason, bakusomba mai, bakuleta brick, bakuleta sima. Baba unilete unipokeze muti niti hapa, naleta muti. Sasa wanaanza kumwambia leta na maji. Kuliko alete maji analeta sima. Mishi kukwambia sima, huyo abasikilizane tena. Jua baseme tena lugha hii moja. Bakashindwa kuendelea, munare kafanya nini? Ikaanguka na hadisi hapo kaishia pale. Na Biblia inatuambia tangu ile wakati njoo kulikuwa makabila ya mingi mudunia, lakini zamani kulikuwa tu lugha hii moja. Munasemaka lugha moja hapa mwenye mko hapa eh? Mko na lugha moja? Malukai. Saulanga. Eyo bije. Mashibukeni. Simunona maluga ko ya mingi eh? Welcome. Okay. Munona nchopa lele maluga ilianza kuwa ya mingi na comment les coutumes. Donc après la déchute, si je peux dire comme ça, de la tour de Babel, quand ils ont voulu construire contre Dieu, Dieu les a confondus. Babel, c'est-à-dire confusion. Mungu akawavuruga wakusikilizana, akakireye confusion. Mwote mnasikia confusion, Okay. Kisha ile tour de Babel, mambo iliendelea, disi ni mrefu ya wokovu. Gisi ya disi ni mrefu ya wokovu. Tunafika sasa wakati Yesu anazaliwa kwa tendo la Roho Mtakatifu, anahubiri, banamuua, anakufa, anafufuka. Tunaanza sasa matendo ya mitume. Chituko tunasema pa juu ya ndugu yako iko wapi? Tunaona kama Abeli aliuawa na Kaini. Tunaona kama bandugu balishindwa kusikilizana juu kulikuwa confusion, ile saa kulikuwa tour ya Babel. Nous sommes en train de vouloir réfléchir ensemble pour arriver à comprendre où est mon frère, en prison, en paix à côté de moi, et qui il est. Maintenant, nous passons de l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament avec les actes des apôtres. Quand nous lisons les actes des apôtres, nous allons nous rendre compte de comment les gens vivaient sous la mouvance de l'Esprit Saint. Ils se sont laissés conduire par l'Esprit Saint. Ils étaient tous frères. Et cette histoire a commencé avec la Pentecôte. Kama tunasoma matendo ya mitume, tutaona kama ni siku ya Pentecôte. Njoo tunaweza kusema ndugu yako iko wapi? Ça va? Je pense que tout le monde est à l'aise. Si on peut encore continuer même en français, en anglais ou en chibemba, parce que c'est vraiment, on va comprendre. Tunasikilizana, même en kitabwa, notre langue maternelle. Uko bamoba hapa? Jambo yenu? Siku ya Pentecost, watu walikuwa wengi, sasa hivi mko wengi. Roho Mtakatifu anashuka. Pale Roho Mtakatifu anashuka kama vile ndimi ya moto. Kwa napeperuka kama ndege. Unakuwa angalia mwenzako kuna kamoto, huyu kuna kamoto, huyu kuna kamoto. Sasa vile niliona bengine beko tu, sajera. Bengine walikuwa wanafanya na hivi, ndio vile bilikuwa. Sasa ukimwangalia unaona kuna kakitu kichwa. Sasa balikuwa batu Bayahudi na bapagani na bengine benyewe abakuwa bote bakabila moya. Huyu anasema mwa hii lugha, huyu mwa hii lugha, huyu mwa hii lugha. Lakini huyu anasema mwashibukeni. Huyu mwingine anamwambia Malukai. Banasikilizana. Tunaelewana?
Abakukuwa na lugha moya, lakini balisema kila mtu mulugha ya kwabo na kila mtu alielewa kusikia lugha ya mwingine. Le jour de la Pentecôte, les gens qui n'avaient pas une seule langue, ils étaient de plusieurs dialectes, ils sont quand même parvenus à se faire entendre et comprendre malgré qu'ils ne parlaient pas une seule langue. Mnaona turu ya Babeli iko repare na Pentecôte, ça va? Roho Mtakatifu anashuka. Mimi nilipataka bahati ya kwenda kusali na Bakristu Kibeo ku Rwanda, kule ku domaine Marial. Ndio pale nilionaka maefe ya Roho Mtakatifu. Quand on a fait à Rwanda, si vous arrivez là-bas au sanctuaire, là où il y avait les apparitions de la Vierge Marie, déjà le fait de fouler vos pieds sur cette terre là-bas que je pourrais appeler Terre Sainte, vous sentez la mouvance de l'Esprit Saint. Et nous là-bas, c'était le mois d'août. Pendant qu'on priait, on voyait comme ça sous les nuages là-bas, quelque chose qui faisait comme ça et tout devenait jaune. Et moi je disais, j'ai quand même étudié comment je peux arriver à croire ces histoires là-bas, ce n'est pas vrai. Mais je voyais quand même que ça faisait comme ça, que ça pouvait peut-être, je dis, on dirait même que ça touche le sol. Pale tulikuwa kule kukibeo tuko nasali na Wakristo. Unaona, sa vile ndege iko nafanya hivi. Bale bakona tukamata mafoto. Tunafika kwenye tulikuwa tunatokea, unaona ulikuwa na kitambala ya bleu yote na kuwa rouge. Si kumbe Roho Mtakatifu alishuka. Amen, amen, amen. Banani balipataka efiziomu. Mulipata efiziomu juu ya kuchamusha Roho Mtakatifu Wenu alikuwa nalala Aisha kuchamuka Vraiment, vraiment. Où est ton frère? Ulichamusha roho yako, Roho Mtakatifu alichamuka. Aliacha ndugu yako wapi? C'est ça la question que nous nous posons par rapport à l'événement de la Pentecôte. Donc le jour de la Pentecôte, nous avons reçu l'Esprit. L'Esprit, dans les credos nous disons, l'Esprit qui procède du Père avec le Père et le Fils, il reçoit, il a parlé par, voilà, na kama na mimi ko prophète sijuu. Roho Mtakatifu anabashukia. Roho Mtakatifu anabashukia, kanisa inaanza. Ile saa kanisa inaanza, mambo naanza kuwa ya nguvu. Banasema shie vile tunakuwa ba Kristo, kitu kia kwanza shie wote tutatia mabitu yote pamoja. Hakuna mwata kwa na bikombe mbili, mwingine kwa na bikombe tatu. Nous allons faire la mise en commun des biens, les biens matériels. Certains, quelques-uns ont vendu leurs parcelles. Ils sont venus donner l'argent auprès des apôtres. Bengine balusha manyumba yabo, mabitu yabo banapatia bamitume. Bote bananza kuikala fasi moya. Banakula pamoja, banasali pamoja, banashukuru Mungu. Bien. Les CV, vous vivez ensemble, vous avez mis tout en commun dans les CV. Chacun a sa maison et ses propres biens. C'est comme ça que nous vivons aujourd'hui. Mais eux, ils mettaient tout ensemble. Malheureusement, Sylvain, quelqu'un qui s'appelle comment? Un couple. Le mari s'appelait comment? Comment? Très bien. Munashinda bakristo wa cathédrale, muko akili Il s'appelait comment? Ananias. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné tout son argent à Monseigneur Fulgence. Il a fait quoi? Il a caché. Il a pris une moitié de son avoir, il a caché, parce qu'il se disait, si je donne tout, et la communauté commence, c'est le début, et à la fin de la communauté, peut-être après quelques jours, on va dire, Binaïcha, Minisha kuzisha nyumba yangu, maintenant je deviens qui? C'est mieux que je cache un peu quelque chose, Comme ça, quand ça va se terminer, tasema, nilikuwa na akili nilifichika. Ça va, vous les francophones? Vous suivez? Ok. Anasema bongo anafichika. Et à la fin de tout ça, qu'est-ce qu'il y a eu? La mort.
Wanasema wewe unafichika jua kama yashuka utakufa. Unaona balitia vitu pamoja sous la mouvance de l'Esprit Saint, mbele kulikuwa chuki, sasa kunakuwa bongo. Sawa? Roho Mtakatifu akaendelea kutumika nabo. Bakasema shi tunatia vyote pamoja, baveve mkuyeni, batoto mkuyeni, benye ba marie mkuyeni. Munakosa ma communauté yenye mko na ba padri, na ba maser, na ba marie, bote na batoto biko pale. Shi kwa hata imasiku Maintenant, qu'est-ce que ça va maintenant donner comme fruit? Les gens qui ont mis tout ensemble, hein? Ils ont mis tout ensemble. J'ai les références. Hein? Si vous lisez les actes des apôtres, tout ce que je raconte comme histoire, hein, vous allez trouver là-bas. Je voudrais raconter comme une histoire pour attirer votre attention. Ils ont mis tout ensemble. Celui-là a caché. Après sa mort, les gens se sont dit, ce n'est pas bien de mentir. Mais ensemble, pendant qu'ils partageaient les repas, on a vu que les gens qui partageaient les repas étaient injustes. Hein? Bale bajane, kama ni mujane wa Kikasai, Mkasai njoko na kabula chakula, Mkasai ndugu yake anamwambia malubimpa, nampa vya mingi. Siku wanaleta kama ni bakiluba, anasema mwaimuka. Ukiitika nakupatia vya mingi. Sasa ile kwa matiti mboga. Matiti ukisema mboga wanasema ni wako wetu wale laba. Sasa mwe mlimwaminia Yesu, mnaanza na mambo ya bukabila, huyu mnampatia kiloko, huyu mnampatia mingi. Vous êtes là au nom de Christ, mais vous n'êtes pas juste. Le partage n'était pas équitable. Ça va? C'est comme ça que les gens vont réclamer. Chiye choisissez les gens parce que nous avons constaté que les veuves de notre tribu ne sont pas bien traitées. Shinjo première communauté il est, c'est alors qu'on va choisir qui? Hein? Didas, les diacres, pour au service des tables. Tunasikilizana? Amen, amen, amen. Mnaanza kulala Hapana Bwana shuka umwangike shuka ukweli shuka umwangike kati yetu shuka umwangike. Amen. Tunapita inakuwa sasa saa ya Eukaristia, saa ya misa. Baba alikuwa wanafanya kama wanafanya saa ya misa, banakula kwanza. Bakisha kula ndio banakuya kumisa. Sasa wanaangalia pakula, bale batajiri banaleta masikre, ma 33 na nini ingine, magato. Et quoi encore qu'ils ont amené les gens qui ont les moyens? Ils mangent avant l'Eucharistie, ils mangent très bien. Et on constatera que les uns deviendront même ivres avant l'Eucharistie. Et pendant ce temps, il y a les pauvres qui sont aussi en train de venir pour l'Eucharistie, mais qui n'ont pas mangé. C'est alors que Saint Paul va dire, non, nous sommes ici au nom de Jésus. Si vous êtes riche, vous devez apprendre à donner aux pauvres. Munaona mambo ya communauté ya kwanza, iko mambo ya mingi sana. Iko mambo ya mingi sana. Tukianza tule mambo ile communauté ya zamani, tutakawa. Na ndio pale munaona Paulo alianza kubaambia hapana, tunapaswa kugawanya, tunapaswa kusaidiana. Sisi wote tuko watoto wa baba moja. Maintenant, ule Roho Mtakatifu mwenyewe anasimamia hii paroisi yetu, akubaachilia bakristo baendelee mwa ile mambo ya kushindwa kuvivre ensemble. L'Esprit Saint était là pour les guider, les conduire, les orienter. C'est ainsi que, si nous pouvons nous rappeler ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament, nous allons voir que c'était beau. Je prends par hasard un exemple.
nous voyons Paul et Silas qui sont en prison, n'est-ce pas? Ils sont en train de prier, de faire les louanges. Et d'un coup, la terre commence à trembler. Et un ange du Seigneur les conduit, les font passer jusqu'à ce qu'ils sont arrivés beaucoup plus. Et ils étaient libérés de la prison. Et le matin, les gardes ne les ont plus trouvés là-bas. Paulo na Sila, tunaimba Paulo na Sila waliomba milango ya gereza ikafunguka. Amen, amen. Hadisi njo. Ku Burundi kulikuwa padri moya per blanc. Balimufungaka juu ya kuhubiri, alisemanga mambo ya politiki kama babafanye bien. Ule padri alikuwa mule mu prison, anaona mtu mwana kuya, anamwambia amsemeshe, anafanya tu hivi. Padri anasimama, anatembea, anamwambia twende, paka vile alimtosha ku prison kumufikisha na kumulango ya kukuva na namwambia ingie mnyumba. Kesho yake asubuhi bapadri benzake bakalipa bie ya avion akaenda Bulaya. Avion kisha kuruka, njo gouvernement anza kumutafuta, sema huyu bwana lenda wapi? Alikuwa kwenda kwa Bulaya. Donc les choses qui se sont passées dans le passé, par rapport aux actes des apôtres, continuent encore à se passer aujourd'hui si nous nous laissons conduire par l'Esprit Saint. Il y a beaucoup. Maintenant, nous, comme Justice CP, il y a les rescapés des personnes qu'on est en train d'enlever ici à Lubumbashi. J'ai fait avant-hier une déclaration. Il y a les personnes qui sont réellement en train d'être enlevées. Alors, il y a des rescapés. Il y a une fille qui s'est échappée par la force de l'Esprit Saint. La fille là-bas, la maman a donné une bénédiction avant de quitter la maison. Et on a injecter là-bas l'anesthésie pour faire ce qu'ils sont en train de faire. Heureusement pour la fille, ça n'a pas tenu. Pendant qu'on attendait que ça puisse, le temps puisse venir pour faire ce qu'il voudrait faire, la fille a pris fuite. Et la fille est arrivée au cimetière. Et au niveau du cimetière, il a vu un homme debout. Et cet homme debout faisait comme ça, faisait les mouvements. Elle voulait fuir parce qu'elle avait peur. Finalement, elle va s'approcher. Et l'homme du cimetière l'a dit, vous allez où? La fille a eu peur, il était endormi dans les pierres tombales. Alors, finalement, l'homme du cimetière l'a amené jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, barrière bien fermée. La fille ne comprend pas comment, sans qu'on puisse ouvrir la barrière, elle s'est quand même retrouvée devant la porte du salon, là où il a toqué, et l'homme du cimetière était derrière. Elle faisait comme ça, elle voyait l'homme du cimetière. Finalement, on a ouvert, elle est entrée, elle a regardé comme ça, l'homme du cimetière s'est doublé, et l'homme du cimetière est porté, disparu, la fille a trouvé la vie, sauve. Amen. Ukijiachilia kutembelewa na Roho Mtakatifu atakuepusha kuma ngumu ingine. Bakristo ba kwanza balikuwa wanatembea na Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu alikuwa anabaokoa. Wandugu zangu, jambo yenu. Unatoka kunyumba uende kwa mzazi akubarikie. Sali Roho Mtakatifu, unifinike na nguvu ya msalaba, na nguvu ya utukufu wa Bwana Yesu. Niende katika usalama na nirudie katika unafanya na alama ya msalaba hata mubisi. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bana kuangalia naona baangalia. Unasema hata Mungu atukuzwe. Unajitia katika mikono. Nasema mbaya? Okay. Tunashuka tukikamata vyote tutafika kumwisho. Unaona kama ndugu yako ni ule mwenyewe muko naye pamoja, nespa? Ndugu yako ni ule muko naye baba moya, mama moya. Ndugu yako ni ule muko naye inchi moya. Ndugu yako ni ule chantre mwenzako. Ndugu yako ni proximité, nespa? Sasa, bandugu yetu beko wapi? Où est vos frères? Où sont vos frères? Est-ce que biko mu prison moro yetu?
Eske kuko mapendo kati yetu? Eske Roho Mtakatifu angali nafasi juu tuishi pamoja? Tunaona hii masiku tuko napendana. Tribalism haina yako. Tribalisme kwako ile saa mambo ile lipitaka. Mimi nilikuwa ka vicaire paroissial ku Charles Lwanga Mkatubatrua na ku Kalemi ku Saint Albert. Je faisais même les célébrations de la parole. Un jour, une maman charismatique qui se met debout qui dit Babilulu wote batoke hapa. Padre alimfokia na kumwambia mkanisa si hatuna na kabila. Mkanisa tuko na kabila gani? Wa Kristo. Lugha yetu ni lugha gani? Lugha yetu ni lugha gani? Ya mapendo. Lugha yetu ni lugha gani? Kwenye kuko mapendo kuko Mungu. Kama hakuna mapendo Mungu Mungu anako. Njo mtu mwali anaandika anaandika très bien. Anasema mnimu français, anasema hivi. La famille. La famille n'est pas une question de sang. C'est celui qui tient ma main. J'ai oublié mes lunettes dans mes sacs, j'ai du mal à écrire, je vais seulement parler. Donc la famille, ce n'est pas question de sang. C'est question de celui qui me tient la main. Il me tient la main dans les moments difficiles. À chaque fois quand il y a besoin, il est là. Ndugu yangu ni nani? Jamaa yangu ni nani? Nule mwenyeko karibu yangu. Ananisaidia kila mara kama ni lazima. Il me soutient et c'est son soutien inconditionnel. C'est quelqu'un chez qui je peux trouver refuge dans les moments difficiles. Ma famille. La famille ou mon frère, c'est celui, ce n'est pas nécessairement qui porte mon nom. Famille, nous, banetaka banani. Aujo. Tuseme jina gani? Kalonji. Njo nakuya mkichwa yangu Mwamuko bombote famille descendance ya Kalonji. Utaona hata ule Kalonji mmoja anaweza kuua Kalonji mwingine. Njo nasema ndugu yangu ni nani? Ndugu yangu ni yule mwenye ananisaidia. Nilisikia katika magumu. Niliona kama ndugu yangu ni yule mwenyewe iko karibu yangu kila mara kama niko na lazima ya kusikia kama niko na mtu karibu yangu. Si vile? Ndugu yako inasema tu mko kabila moja na kabila moja naweza kukuua. Lakini hata kama ni ndugu yako, utasababu kabila yako. Utasema mboshi Masira alifundisha leo hakuna tena kujua uko kabila gani? Sina kabila. Kabila yangu ni Eklesia. Kila mtu kuna kwenye alitokaka. Shibana semaka Yesu wa Bikira Maria wa Michele wa kama wewe na wao ujue kabila yako, aujue kutimi yako, yenye haikupeleke kuzambi na wewe uko tunjo kimutumutu. Kabila hii wote tunaungana pamoja tunafanya richesse. Pa faiblesse ya huyu, hii kabila ile nyingine na kia kupalie. Utasabu kama uko Mkongomani asema mimi naenda mu Afrique du Sud vile niko Mkristo siko tena Mkongomani. Niko kabila gani? Niko Mkristo. Niko na maana de quelle nationalité? Chrétienne. Inasemewaka kumbe tunapasha kufurahi na makabila yetu ikuwe sa vile utajiri kwa makabila ingine. Tunaelewana? Utajiri kwa makabila ingine. Na ile desturi ya kwetu isikuwe kikwazo kwa kabila ingine. Na ndio maana tunaona Petro na baba mitume kumwanzo kama mnasoma agano matendo ya mitume, vous allez voir que ne mangez pas les porcs, n'est-ce pas? Et à un certain moment, il y a une vision là, on a mis l'étoffe. Sur cette étoffe, il y avait tout. Et le Seigneur avait dit, mange.
Et lui, il avait dit, moi, je ne peux pas manger les aliments impurs. Par 3 fois, on a dit, mange. Finalement, il a compris que tout ce que Dieu a créé était bon. Wanaanza kumwambia mwenzako, ula nakulaka njoo bilanga. Ni kabila mubaya, mnakulaka matembele. Si kwetu tukulake matembele. Unamudenigre mwenzako juu ya chakula. Kama wewe unakula matembele, wewe unakula sombe, mwingine anakula lenga, mwingine anakula nini bilulu, mwingine anakula sijue nini, vyote venye Mungu aliumba vilikuwa vyema. Mwenye masikio ya kusikia, mwenye moyo ya kupokea. Kuishi pamoja ni kukubali mwingine gisi iko. Le vivre ensemble, c'est le fait d'accepter l'autre tel qu'il est. Reconnaître que cette personne est créée à l'image de Dieu. Quand Dieu a créé telle tribu, il a vu que tout était bon. Et ce n'est pas à moi de déclarer, il est Kabila ni Bambote. Même les Mbotes sont créés à l'image de Dieu. Amen, amen, amen. Les Mbotes sont créés aussi à l'image de Dieu. Je voudrais m'arrêter là-bas pour dire que c'est l'Esprit Saint qui va nous aider à pouvoir nous accepter et nous accueillir comme des frères. Où est mon frère? C'est celui qui est proche de moi, celui qui me tend la main, celui qui m'aide à pouvoir à pallier à mes besoins. C'est celui-là, mon frère. Ce n'est pas nécessairement la personne avec qui je partage les mêmes parents ou la même tribu. Mon père, je voudrais m'arrêter là-bas. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions. Mulisikia mafundisho ya leo? Ndugu yako ni nani? Ni ule mwenyewe unaishi naye karibu, anakupenda na kusaidia na unamsaidia. Na siku ya kufa, Mungu atakuuliza, nilikuwa na njaa, ile chakula ulipatia muti? Ulipatia imbwa au pusi? Ulipatia mutu? Nilikuwa muprizo, likuya ingia katika ufalme wa Mungu. Je ne sais pas si on pose des questions. Bon, merci beaucoup. Mina isha pale bila kuna maulizi. Alléluia! Il est vivant! Où est ton frère? L'Esprit Saint nous invite à la vraie fraternité universelle et à être artisans de l'unité dans la diversité des dons reçus. Ma sœur anatupatia mafundisho na kukuonesha frère wako ule ambao Bwana Yesu anauliza ni ule ambaye kuna besoin ya ile yenyewe uko nayo. Alors utabakia katika ukimya wa moyo, utajiuliza vraiment réellement si tu es vraiment l'artisan de la paix dans ta famille. Si tu es vraiment l'artisan de l'unité dans ta famille et dans ton voisinage. Kule kote kwenye unaenda, unakuwaka unaleta amani, unakuwaka na seme unité, ubie wewe uko wa kuleta separation. Utaacha ile mafundisho ingie ndani ya moyo, utaimedite. Ndugu yako ni ule ambaye amsemeshanaki naye tena. Ule shangazi yako ambaye ulisha kumutaja kama ni mulozi.
Banatuambia ulisha kutia bangapi ndani ya moyo, prison ya moyo wako. Tu as emprisonné combien de gens dans ton cœur au travers tes conflits, ton manque de pardon. Ton frère, c'est celui qui a faim et qui est à côté de toi. Uko na maprovision ambao ulikosa kumsaidia ule ambao uko pembeni yako. Utademande grâce kupitia parole ya siku ya leo. Pale penye ulishindwa, umombe Mungu akusaidie kupitia Roho yake Mtakatifu. Alléluia! Alléluia! Il est vivant! Il est ressuscité! Tumshangilie Bwana Yesu kwa vikelekele na shangwe. Ni wakati ambao tunataka kumtolea Mungu wetu na louange moja ya moto moto. Na tutasikia kwanza passage moja ambayo itatusaidia namna gani tutamtolea Mungu. Je suis dans Tobie chapitre 4 du 7e verset jusqu'au 11e verset. Tous ceux qui pratiquent la justice, fais-leur l'aumône. Sur tes biens que tu regardes, sois sans regret quand tu fais l'aumône. Ne détourne jamais ta face d'un pauvre, et la face de Dieu ne se détournera pas de toi. Fais l'aumône suivant ce que tu as, selon l'importance de tes biens. Si tu as peur, ne crains pas de faire l'aumône. Selon le peu que tu as, c'est un beau trésor que tu te consultes pour le jour de ta détresse. Parce que l'aumône délivre de la mort et empêche d'aller dans les ténèbres. En effet, pour tous ceux qui la font, l'aumône est une belle offrande aux yeux du Très-Haut. Amen. Wanatuambia sadaka ni kitu kia bei sana kwa macho ya Mungu. Kama uko na kidogo, toa selon yenye uko nayo. Na kama uko na mingi, umtolee Mungu mingi, sababu tout ce qu'on a vient de Dieu. Alors tutasimama, ni wakati tutamtolea Mungu. Na wakati uko namtolea, umtolee Mungu, ujue kama hii sadaka yangu iko nenda ni kwa Mungu. Na ni batumishi ya Mungu bo peke banajua orientation ya ile sadaka. Selo gisi Roho Mtakatifu atabaongoza. Na kama vile Père Curé alituambia jana, aliona kupitia inspiration ya kusema ni heri hii sadaka isaidie kujenga kwa masomo yetu, kuuza maba. Tuangalie leo, siku ya leo, masomo mingi naanza kufundisha batoto occultisme. Tuko na fierite mu maekoli yetu Katoliki. Donc tunaweza kumtolea Mungu na Mungu ataendelea kutubariki. Banatuambia sadaka inakinga na mauti. Sadaka itakusaidia siku ya detresse. Wakati uko natolea sadaka uko natia mubanki ya Mungu. Na njoo pale tutasimama, ni wakati pia ya louange pamoja na choral. Utaenda kubeba sadaka yako na iombea kwanza, na uko namtolea Mungu, uko namtukuza, uko namuimbia, uko namtukuza na kumchezea, sababu ni yeye alikupatia. Tout ce qu'on a vient de Dieu. Kama uko mfanyakazi, ni Mungu anakupatia nguvu, anakupatia force ya kutumika. Njoo maana pamoja na waimbaji tusimame wa ndugu, ni wakati wa louange.
tutafanya louange forte, tutamtukuza Mungu wetu na tuwe tunamtolea. Waimbaji karibu. Peso